Kita nyanyikan lagu tema kita. Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga, sampai dunia penuh dengan terang tentang Dia yang mulia yang menderita agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Ya Tuhan, bukakan telinga rohani kami, sanggupkan kami mendengar suara Tuhan, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh rasakan Tuhan hadir bersama dengan kami, dan mujizat-Mu pun boleh kami alami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya pikir kita semua bisa bahasa roh ya, bahasa Indonesia ya. Inilah umat-umat yang setia. Ya. Di antara zaman yang sedang berjalan. Markus 9, Mark 9. Ya, Mark 9. There are some events, ada beberapa peristiwa, but I want to bold and to underline our discussion in two events only, ya. Dalam dua peristiwa sahaja, because I was so wonder to read this passage or this story, ya. One of them is taken from 9 verse 2. Ya, we call it transfiguration, ya, transfiguration. Yesus dipermuliakan, di atas bukit. Transfiguration. I think Pastor Manik have been there to the place. Pastor Manik, Pendeta Manik sudah dari sana, tempat peristiwa ini ya. Karena ini namanya seringkali disebut orang, nama gunung ini ialah Gunung Tabor. Tabor. Saya perhatikan kalau orang pergi ke daerah Tiberias, daerah Nazaret, untuk mereka sebut pilgrimage. Ya, if the tour go to Middle East and went to Nazareth, the first place will be visit is this. Ya, tempat yang pertama seringkali dikunjungi ini, Bukit Tabor. Tabor. Jadi kami 2 kali dalam perjalanan. Pertama landingnya di Bukit Nebo. Tahu cerita Bukit Nebo ya? I think all of you are, you know about the Mount of Nebo. Musa naik di atas, saat terakhir hanya melihat, just only to see. Ya. Then after from Nebo, go to Mountain of Tabor. Tabor adalah bukit di mana Yesus dipermuliakan. Dan ada 2 hamba Tuhan di zaman perjanjian lama ditampakkan di situ. Tampakkan di situ. Let us see. And then the second story will be about the question
the question of the disciples. Ya. The question of the disciples, pertanyaan murid. Ya, itu ditanya pada ayat 28. Coba lihat 28. Ya, ayat 28, verse 28. So we just only discuss a short discussion about configuration and the extraordinary miracle, ya. Extraordinary miracle. You see the question of the story, the disciples. And when he had come into the house, ini di Kapernaum, his disciple asked him privately, why could we not cast it out? Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan sehingga membuat membisukan ini? Ya, membisukan ini. Oke. Jadi story kita yang pertama ialah configuration. Perhatikan, ini cerita, the story is the story after miracle giving food, ya, for 4,000 people. Ya, miracle giving food, memberikan makan 4,000 orang makan. Then the story said, now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John. What is the very interesting for you? How many disciples that Jesus had? Actually, the total of disciples, 12. But he brought up the mountain only three very special disciples. Ya, jadi itu artinya there is a special, extraordinary people also before the Lord Jesus Christ. Ada orang-orang istimewa, dibawanya ke Bukit Tabor, ya, Bukit Tabor. Apa yang kita boleh dapatkan dalam pekabaran Bukit Tabor? Bukit Tabor ialah di mana Yesus, kalau saudara pergi di Bukit Tabor memang luar biasa bukit itu. Bukit yang bisa memandang ke 3 pegunungan besar, dan di lembah bawah sana sebelah selatan itu betul-betul tanah lembah yang memang tanah subur, ya, tanah subur. Israel tampaknya tanah kering, tapi memang luar biasa, mereka bisa ekspor, ya. Lihat Bukit Nebo. Apa yang terjadi Bukit Nebo? Seperti judgment. Musa, kamu tidak boleh masuk ke tanah apa? Perjanjian. Tapi di Bukit Tabor, Musa dipermuliakan. Oleh karena waktu Yesus, when Jesus being configurated, ya, when Jesus was configurated, dipermuliakan, ada 2 hamba Tuhan sebelumnya being appeared, ya, tampak di sana. Siapa itu? Moses and Elijah. So by looking the text of this narrative story, ya, dengan melihat dari teks ini, perhatikan, di antara 12 ada 3 yang istimewa. Siapa itu? Peter, John, and James. Yang luar biasa lagi ialah John and James ini bersaudara, Yohanes dan Yakobus. Ya. So, the second point is there is also an extraordinary people being appeared with Jesus. Ada juga orang istimewa yang tampak. Ketika Musa dan Elia tampak menyertai Yesus, Yesus bercahaya. Saya datang dari kampung yang sangat miskin sekali. I'm coming from the very poorest people. I'm coming from the very purest villages. But God put me here. Yeah, I think this is the very honorable place for the worker. And many times God gave me a golden privilege in my ministry. So this is very important to us. We are a special chosen people. Right?
we are a special chosen people. Let us pray to God for asking help. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Since God put us become a chosen people, a special people, we ask help so that we can behave, we can live, to live not an ordinary people. Ada diskusi? If not, I will go to the second point of the story. The story from ayat 15 sampai ayat yang ke-29. Apa itu ayat 15 sampai 29? Cerita di mana orang membawa anaknya yang dirasuk setan menjadi bisu. Ibu itu orang nggak ada ya? Artinya tidak bisa berbicara sekali. This is Pastor Paulo. Look at the verse of verse ayat berapa itu? One of the multitude. Satu dari orang banyak itu. 17. Ya, boleh seorang baca? Ayat 17. Indonesia, English, whatever. Roh yang membisukan dia. What the meaning of bisu? Kalau di sini mute. Mute. Kalau mute itu di laptop no sound, right? No sound. Kalau mute juga sih no sound, no ring. Apa katanya? Roh yang membisukan. What is the opposite of muting life in our Christian life? What Jesus said? Ayat 28, perhatikan. 29. Oh, faithless generation. Kamu generasi yang tidak beriman. How long shall I be with you? Berapa lama lagi saya akan bersama dengan? How long shall I be with you? Bring him to me. Loncat pada 28. Loncat. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ya. Jadi Yesus ketika orang kerasukan setan membisukan dibawa pada murid tidak bisa. Tapi Yesus bilang, perhatikan ini, if you can believe, kalau engkau dapat percaya, all things are possible to him who believe. Semua perkara adalah mungkin bagi mereka yang apa? Percaya. Perhatikan yang ke-25 bagian B. Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Jangan masuk lagi pada dia. Lalu sembuhlah. And then this man or the child or the son being healed. Sembuh. Ketika sembuh, ini yang menarik. Ini yang menarik. This is the very interesting. Oke. Jenis ini, bagaimana Yesus menjawab? Did Jesus blaming them? Kamu sih. Kita sudah kasih kuasa sama kamu. Yesus enggak lakukan itu. Memang dia bilang, jenis ini tidak boleh dilakukan biasa-biasa. A special case has to do with a special treatment. Ini puasa. Saya kadang berpikir dan tergelitik karena kita mempunyai liturgi yang seringkali menjadi tradisional dan hanya habitual. Puasa setiap Sabat pertama, saya nggak tahu berapa banyak anggota pendeta lakukan itu menjadi spiritual deep meaning atau hanya kalender. Berpikir juga begini, jangan-jangan kami yang mengumumkan ini juga nggak puasa. Kita bersuruh follow the Bible, revive by His word, tapi nggak baca juga dia Alkitabnya. See, we are a special chosen people.
and there will be a special occasion and event. So we have to ask a special power, because prayer and fasting, prayer maybe is ordinary requesting. You know, in English grammatical vocabulary, meminta itu there are 3 level of asking. Asking, it is an ordinary daily speaking conversation. And higher or more value of asking is requesting. After requesting, what is the more deep? Begging. Right? I think prayer can be categorized to be an asking or requesting. But pray and fasting is a begging attitude to God so that we can get something extraordinary power. Saya kira ini kita punya pekabaran yang saya bisa bagikan from Mark 9. Mark 9. Hopefully this message can be a beautiful message to each of us so that we may end this year with power and blessings, and we can enter the new years with hope. Hope by revival and the second coming of Christ. Second coming of Christ. I hope all of us being blessed.